A slab collapse was reported at the CTPO office, leaving the head clerk Sujay Gowde injured. He was immediately shifted to 2M hospital for treatment. Following the incident, the deputy collector stated that the building falls under danger zone and pointed responsibility towards the concerned PWD officer, while further action and investigations are underway. पाठपुरावो म्हणल्यार इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPWD आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDPOन जालां CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगला हांवें ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळे प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाचें कितें करपाचें सगळे प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसा तो खाली कर आणि तो मी प्रोसेस तो चालूय केलो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गोन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गोन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुअली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पूण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली सर 2022 पासून थंयसर तेंचे ते लेटर करीत आसा आनी अजून सुद्धा शिफ्टिंग जावना सो मागीर तेका मागीर शिफ्टिंग जावना म्हणजे तांकां जाग्याची प्रॉब्लेम आसा पूण तांकां कितें सांगलेलें पॅच वायज तुमी तें काम करात म्हणून सांगलेलें तांकां सगळें शिफ्टिंग एकदम जावचें ना बिकॉज इट इज व्हेरी ह्यूज ऑफिस इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफिस देर इज लॉट ऑफ रेकॉर्ड्स ओवर देर इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट एट वन टाइम एटलीस्ट इट कॅन बी डन इन फेजीस एक सायड केली ती दवरली फुडली सायड केली बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रिटमेंट केमिकल ट्रिटमेंट लागता ताका प्लस तें RCC जो वयरचो हें जाला कोरोड जाल्लो आसा वयर सगळें स्टील कोरोड जाल्लें आसा ताका केमिकल ट्रिटमेंट लागता तो जावन मागीर तांकां ते स्लॅब मारचो पडटा ताका और प्लास्टर मारचो पडटा सो दॅट वॉज आस्क देम टू डू इट ऑन एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल पूण आतां इट इज नॉट डन सो फार पण आतापर्यंत ते ऑफिस जशें आसा तशेंच दवरतले चालू दवरतले की तरी वेकेंट करतले न्ही आतां तांकां वेकेट करपाक लावपाचें PWDची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आतां घेता हांव आनी तें अकॉर्डिंगली आय वील वेकेट दॅट otherwise there is no other alternative we cannot see that no more injuries or more casualties are happening over there